Oh, no, nataod na gid nako guys nya. Dili pa gid na kumpleto ha kay pintura patana. Ina siya selves kay kapoy man gud guys kanang magluto ko diri sa gawas. Musunod pa ko magkuha pa ko mga spicy powder. Munang nagbutang na lang ko diri sa para sa gawas nya. Lain lang to sa sulod kay kapoy ko magsigig sulod-sulod kuha-kuha og mga spicy. Kaya sa diri ko mo magluto sa gawas di pa magsugba kanang mga magprito ana diri sa gawas kay manimaw manggudot sa sulod ba. Nya kaniluwag pud guys o gipang recycle lang na nako ang mga sobrang kahoy. Kay kapoy man gud ning kanang wala gamay space ba sa butanganan sa luwag. Na mo na di pud ko ka pilit sa kanang semento ba kay gay na pud. So naghimo na lang ko ingon ani. Yang mga gi-recycle na lang nako ang kahoy no. Iturahan pag na nato guys para dili kay siya mag-absorb sa tubig. Thanks. Next na food is